večer, pozdrav svima, evo nas na jednom motovlogu, imamo jedno iznenađenje, idemo sad po dva motora, neću vam još otkriti koji, upravo smo tu na autoputu, malo smo uzeli kombi zato što je preladno, malo gore ima sniga po putu i naravno vozit ćemo dva motora, tako da ne mogu voziti dva motora istovremeno. Radi se o dobrim motorima, u dobrom su stanju navodno, nismo još gledali i onda ćemo naravno opet gore malo proći kroz jedan tutorial na šta sve treba paziti kad gledamo motor, kad kupujemo. Imamo otprilike 5 sati vožnje, znači po prvi motor idemo u Bjelovar, a po drugi motor idemo u Križevce. Nego di je motor? Idemo u Bjelovar, a po drugi idemo u Viroviticu i vraćamo se nazad u Split. Javljamo vam se još malo putem. Ićemo svi, kada dođemo blizu, 200 nazad na autocesti, 200 crta u nizu. Vikler izvadi osobnu, Ojbo izvadi vizu, večeras poste, djeća treba u Parizu. I još jednu stvar da vam kažem, kad idete po motor nije to baš lako. I zašto? Zato što ideš kupiti motor sa srcem i ideš kupiti tuđi poluproizvod. Ono na što bi ja obratio pozornost kod kupovine motora, znači ako ideš ovako ko ja sada, moraš biti spreman u bilo kojem trenutku kad dođeš gore, kad vidiš motor. Ako ti to nije to, moraš biti spreman čim kreneš od doma da ćeš se vratiti bez motora, znači na to moraš biti spreman. Zašto? Masu puta se dogodi, ljudi odu 500-600 km dalje i onda kaže kaj već sam došao, nije mi motor nešto kaj, valjda će biti dobar i onda se zajebu. Znači, meni je sad film u glavi, idem se provoza, napravi džir, ako motori budu dobri kao što su vlasnici rekli super uzet ćemo, međutim ako mi se i ti malo ne budu sviđali, lako ću se vratiti doma jer onda se izgubija samo 2-3 hiljade kuna putnih troškova, a spasija sam se ulaganja u motor koji onako ne bi bio dobar niti onakav kakav sad tražija da bude. Tako da to bi otprilike bilo to što se tiče nekakvog početnog savjeta. Nemojte biti tvrdoglavi, znači čim krenete od doma budite spremni da može se dogoditi da motor ne bude onakav kakav vam je rečeno ili da vam se nešto ne svidi kad idete kad ga provozate. Ako to nije to, okrenite se i ajte doma. Evo nas ekipa, stigli smo po motor. Nalazimo se negdje gdje je zima, blizu Bjelovara kao neko selo. Pozdravljamo našu novu Suzu. Motorčina i po 1000 kubika, motor je brutala, znači sve ono tvornički dijelovi, nema se šta reći, znači motor je stvarno brutalan. GSXR 1000, mislim da tu nemamo šta puno ovoga razgovarat. Sve u svemu, ja sam zadovoljan. Ono što sam vam htio obratiti pozornost kad idete gledat motor, prvo što sam pita je dakle ove štipe. Znači to mi mora biti originalno ili čovjek mora ima originalne. Dobija sam tu satin i originalne štipe. Znači evo to je to, znači ima originalne štipe, nisu razbijene, znači da nije padano i da će mi ovaj auspuh uz njega. Zašto vam to govorim? Jako je to bitno jer to mi je prvi znak da je čovjek pas motora i kupija kineske štipe i ja to ne odobravam, znači ja nisam ljubitelj toga. Motor nije pran, znači to mi je isto drago, znači da nije neki šminker, preprodavač, što je isto dosta meni jako bitno. Još jedna bitna stavka, originalni diskovi, znači nisu oni šta se kažu leptir kineski, ja to zovem upside down vilica. Ima ovdje jedan mali križić, ali nije to ništa strašno. Evo tu vidite jedan križić, ima i ovdje mali, ali ništa strašno što utječe na njegovu ciklistiku. Sve ostalo je na motoru original i to je meni zapravo i važno da kod motora bude originalno, pa ću ja lako popraviti šta treba, nego da neko drugi popravlja pa ne znam šta se s motorom dogodilo. Znači ako se čovjek malo izvrnija,
to mi ne smeta, promjena žmigavac, ovo ono, svakome se to može dogoditi. I ne volim kad mi je motor uglancan, kad ga dođem kupit, to mi nekako baš i nije dobar znak, jer onda uvijek mislim da neko nešto skriva. Pa se onda tako i držim toga. Auspuh tvornički, nema uopće pogovora, lipe grane, jednostavno savršeno pojačana vilica. Za razliku od mog motora ovdje smo dobili upside down vilicu, troklipna klišta, znači ima 3 klipa, to je 6, 3 sa svake strane. To mi je dobro, ima bolje kočnice, bolju vilicu, znači automatski bolji je i ovjes. Što se tiče stražnje vilice, također pojačana, za razliku od 600 kubika na 750 isto pojačana. Tvornički fastback, žmigavci, ja sam stvarno oduševljen motorom. Nemam šta reći, malo je kiša sluzao vrijeme. Motor sam samo provozao ovdje nešto kratko, jer mi je bilo bitno samo da može prišalta u svih 6 brzina, znači to isto pogledajte kad idete gledat motor. Naravno, još bitna stavka, da nije nigdje rama čutila, znači da nije nigdje puknuta. To je jako bitno, da nije ostrugana. Kao što vidite ovdje je sve ok. Bijele felge, ima fetiš na bijele felge, tako da što se toga tiče sve mi je super. I ova suza ide s nama doma, 1000 kubika, oko 150 konja, to nisu kao ove nove sa 200 konja, ovo je nešto malo slabije, ali isto ide ko metak. Evo sad ću vam ga upaliti. Ono što još morate paziti kad palite motor, začepite. Ono što morate paziti kad upalite motor, morate mu začepiti auspuh rukom ovako, da čujete ima li kakvih zvukova u mašini. Ukoliko se iz mašina ne čuju nikakvi čudni zvukovi, znači nešto da lupa, to je automatski dobar znak da je motor ispravan. Kod motoravanja je to jako bitno kad začepite ovako rukom na uspuh i onda osluškujete mašinu jer se zapravo išta čuje na njoj. Ako čujete neke čudne zvukove, znači da vjerovatno nije ispravna. Obavezno morate naglasiti prodavaču da motor bude hladan. Znači ne da je ugrijan, kad vi dođete pa upalite ugrijan motor, jer onda zvukovi znaju nestat. I onda vi dođete super, ukrcate ga u kombi i onda idete kući i kad ga upalite na ladno, onda čujete zvukove u mašini. Znači to je isto jedan dobar savjet. Amortizer volana je tu, ove štipe ćemo promijeniti, tako da nema šta reći, motor je boca, tih estetskih sitnica, malo vizir popraviti, tako te stvari, ali manje više sve kod motora mi se sviđa i ide s nama kući, vidimo se kasnije. Evo ekipica, išli smo po drugi motor, međutim, pošto čovjek nije bio susretljiv i tako dalje, i onda nisam htio ništa ni snimat. Motor je bio katastrofa, u smislu, znači došao sam i motor je bio pokriven dekon, gume namazane silikon sprejom, znači baš je bio ušminkan za prodaju. Na prednjem i stražnjem štenderu, to mi se odmah nije svidilo. I odmah su kao navalili uzmi i vozi ča. Ja sam samo izvadio pare i rekao da se idem provozati s motorom prvo. I kad sam izašao vanka na svjetlo iz garaže, naravno vidio sam masu udubina na rezervaru i tako dalje i nisu mi se puno stvari poklopile. Blatobran pituravan, međutim čovjek mi je lagao da je sve original, nije. Ima full Yoshimura ispuh, to je istina, dakle od početka do kraja full ispuh. Međutim, kad sam ga pitao jel auspuh upisao prometno, on meni govori je prošao sad tehnički. A dobro prijatelj, što si ti prošao tehnički, ali jesi ti njega upisao u prometno, ja govorim ti možeš ovdje dati čovjeku 100 kuna i da on tebi ga slika i ideš ča dalje. A on meni govori je prošao sad tehnički, ja govorim pa di ti je broj, di ti je papir od homologacije, jer ja inače znam da se Yoshimura ne može atestirati, osim ove nove, jel? I nije mi se svidjela, to mi je bila nekakva muljaža i tako dalje, nisam uopće tija snima motor. Zahvalili smo se čovjeku, išli smo svojim putem i sad se vozimo prema Varaždinu.
idemo vidjeti još jednu suzu i nadam se da će ova biti dobra kao što je čovjek reka. Ako neće ta, imamo još 2-3 motora usput, dakle u povratku pogledat, tako da mislim da će jedan od ta 3-4 sigurno biti dobar. Evo nas i dalje se vozimo ovdje malo po Slavoniji, naporno je, kiša je, vozi se sporo, kamioni na sve strane. Pozdrav ekipice, evo vraćamo se natrag, kao što vidite, ne vidite, sad vidite. Kupili smo i drugi motor, međutim pa je mrak i stvarno mi se žurilo više da krenem, tako da ćete vidjeti koji smo motor kupili tek sad kad se vratimo u garažu. Ovaj četvrti smo naišli skroz slučajno, znači čovjek je objavio oglas 20 minuta prije nego smo mi vidjeli i bija nam je na usput. A ostalo nam je još 350 km. Pozdrav ekipice, evo nas u garaži. Sinoć sam došao umoran i bila je noć i onda nisam imao kad snimat. Pa smo se vratili jutros u garažu, pa evo sad je vrijeme da vam pokažem novu zvjerku. Znači Suzuki GSX-R 750 SRAD. Specifično kod ovoga motora je što je ovo bio prvi Suzukijev injection. Dakle, iako je 99. godina. Dakle, ima ugrađenu upside down vilicu, kao i troklipna klišta, kao kod onoga 1000 što smo isto kupili. Motor je iznenađujuće u vrhunskom stanju. Isto tako nije bio puno ni skup. I mislim da je ovaj motor u stvari jako dobar. To bi bilo to što se tiče oko upoznavanja sa motorom. Možete uskoro očekivati da ćemo napraviti recenziju sa SRAD-om. I naravno sa našom novom ljubimicom. Znači očekujte uskoro i nekakvu recenziju na ovoj zvjerki.